धन्य आज दिन स्वर्गा परी सुखा। नमस्कार माझा तुम्हा सर्व लोका। धन्य आज दिन संत दर्शनाचा अनंत जन्माचा शीन गेला। आज रो गुरुपौर्णिमा रो पर्वेप गुरुपौर्णिमा महोत्सवे निमित्तेती जगद्गुरु संत सेवादास महाराज शक्तिशाली श्री सामंत दादा और साथोसाथ धर्मगुरु संत रामराव बापू सद्गुरु समाजरो प्रबोधनकार संत प्रेमदास बापू आणि साथी भवानीरो पुजारी महंत भिक्षुक महाराज हैदराबाद आणि आपले समाजरो बंजारा संप्रदाय सद्गुरु श्री संत ज्योतिराम महाराज आणि से अनुयायी से शिष्य मंडळी आज गुरुपौर्णिमा निमित्तेती बापूर दर्शन आणि से भेटीगाठी सारू संत असे समागम आज बंडोली ये गामे में आणि सती सामंत देवस्थान मंदिरे परत आज से अनुयायी हमारे गुलाब सिंह जी यादव संभाजी नगर आणि से अनुयायी हमारे गुरुजी टीचर सर आणि वसंत जी जाधव नायक आचार्य तांडा धन्यच आणि आज से समागम बड़ो आनंदरो सोहळा हमारे सरपंच अंबाजी सरपंच आणि से अनुयायी शिष्य मंडळी से भक्त जनरे उपस्थितीरमय ये कार्यक्रम बड़ो आचो हुयो से प्रसाद ग्रहण किदे आणि से दर्शनेर लाभ लिदे आणि से सुखमय ये गुरुपौर्णिमा बड़े आनंदिती वेगी आणि सेन प्रभु चरणी दादा सामंत सेवालाल चरणी नतमस्तक करताळे मधी शब्द बंद करू। जय सेवालाल। सती सामंत की जय, सेवालाल महाराज की जय, सद्गुरु संत रामराव महाराज की जय, सद्गुरु संत प्रेमदास महाराज की जय, सद्गुरु संत ज्योतिराम महाराज की जय, सद्गुरु संत भिक्षुक महाराज की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय।